Bonjour à tous, Privyet Druzia, как дела, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi dans cette première étape en Carélie où je m'arrête pour quelques jours à Petrozavodsk, la capitale de cette région. Merci encore pour tout le soutien que je reçois. J'essaie de répondre à tout le monde. Si vous aimez le contenu sur la Russie, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et avec ce qui se passe en ce moment, les censures qui sont sur YouTube, s'il vous plaît, suivez-moi aussi sur mes autres réseaux sociaux, Telegram, Odyssée. Je vous mets les liens en description, c'est important parce que ça me permet de continuer de vous relayer mes vidéos si jamais ma chaîne venait à disparaître. On y va, let's go! Clean. Notre chambre. Lit superposé, carré familial. On fait le grand carré comme ça. 9h, départ à 9h05. Et ensuite, on arrive demain matin à 7h50. Je vais filmer un peu cette nuit, on va essayer de dormir. Mais la route est quand même bien pour arriver à Petrozavodsk. Je sais pas si vous m'entendez, mais pas trop mal ce petit train couchette. Là, les lumières elles sont un peu dégueu. Bon, on s'est pris un petit pique-nique, téléchargé des films. La nuit devrait être pas trop mal dans le train. Deux étages le train. Et après c'est des carrés familiaux qui vont être sympas je pense. La route va être très longue cette nuit. Petit café dans le train. Regardez à quoi ressemble la tasse. Très à l'ancienne. 200 roubles, 2 euros. Là on commence à plus avoir d'internet. On va dormir là. Ah, ça va être une petite série. Le train est très confortable. Ça bouge pas beaucoup. Donc on va voir. Je vais faire le tour de la cabine tout à l'heure. Mais la partie wagon-restaurant est assez loin d'ici. Donc je sais pas si je vais pouvoir y aller si facilement pendant la nuit. On verra. Il faut qu'on fasse les lits. Je vous montrerai l'installation. Regardez ça, ils ont même une salle de bain. Là, dedans. La nuit est dure. La nuit était dure, quasiment pas dormi. C'est l'aventure. On va aller se prendre un petit café avant d'aller poser les affaires à l'hôtel. Alors c'est des gens un peu différents déjà. Ils viennent faire de la randonnée. On est dans une des dernières villes avant la grande nature de Carélie. Boulangerie, bébé? Ça va mon cœur? Regardez là, c'est une boulangerie. La gare de Petrozavodsk. On a ça. La petite boulangerie de Petrozavodsk.
Les amis, il est 9 h. On vient de prendre un petit déjeuner avec la famille dans la petite boulangerie là. Là les amis, donc on vient de prendre le taxi à 10 minutes de la gare. Et on a pris un hôtel qui est au bord du lac. Regardez comme c'est très joli, j'adore. Je vous mettrai le lien en description de l'hôtel. Je vous mettrai le lien en description. Il faut venir ici. C'est la réception. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Левина Александра, я являюсь хозяйкой этого отеля. Мы работаем с 2022 года, отелю всего 3 года, это наш 3-й сезон. Еще 4 года назад наш отель выглядел вот таким вот образом. Это его фасадные доски, то есть вот то, что мы с вами видели, он был именно такой, потому что здание у нас 1958 года постройки. Когда-то здесь находилась администрация порта, здесь сидели люди, которые работали и отправляли корабли по всем там рекам, каналам и работали. То есть вот нынешние номера — это их кабинеты, в которых они работали. Поэтому наш выбор морской темы, он не случайный. Лодки, весла, вся аутентика, она получается оттуда. Я очень люблю ваш отель. Очень красивая. Соответственно, мы все здесь полностью проводили реконструкцию. Пойдемте, я вам покажу. Наверху есть свободные номера, как это выглядит. Окей. Une petite visite de l'hôtel. Наша скрипящая лестница. Привидений нет, никто не слышит. Regardez comme c'est cool, la décoration. Moi, ça me fait penser quand même vraiment au bord de mer. Старые лестницы, старые ступеньки, ouais. Все, мы все оставляли максимально. Ces couleurs avec les bleus comme ça là. Là, c'est les autres chambres de l'hôtel. J'ai vraiment l'impression d'être dans la maison de campagne de chez mes grands-parents au Cap-Ferret. Super. Salle de bain. Et là, regardez, pour allumer les lumières, ça c'est super cool. Tac, et ça allume les lumières. C'est super. Ну и из окошка немножко видно озеро. Donc là, c'est, ah oui, là c'est la vue sur le lac. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я думаю, что... Это мой супруг Вадим, собственно, идеолог, создатель, вдохновитель. Шарл. Очень приятно. Планируется открытие еще 2. То есть в этот сезон мы просто открыли только первую часть, и в следующих сезонах мы планируем открыться еще больше, чтобы весь этот ангар был занят вот именно под современное искусство. Это новый формат вообще в России, это тяжело идет, любое современное искусство, люди мало что понимают, но есть притяжение, есть интерес, ну вот дальше попробуем, посмотрим, как это будет работать. Замысел этой экспозиции. Вот первый, самый главный экспонат у нас — это голова щуки. Это в Карелии есть эпос Калевала, соответственно, это карельский эпос о Карелии, в чем что здесь происходило, ну, как большая-большая сказка. И один из главных героев выловил щуку и, собственно говоря, из нее сделал кантели. Поэтому здесь как бы и сама щука большая, и кантели есть внутри представлены. Еще экспозиция в процессе доработки, здесь еще будут какие-то элементы добавлены. И дальше у нас голова щуки перерастает в саму щуку. Здесь
работы художника Филиппа Чуваткина. По сути дела, это все петроглифы, ну не все основные петроглифы, которые были взяты в Карелии. А голову сделал Александр Акулов, да. Это председатель Творческого союза художников Республики Карелия. То есть когда-то это было современным искусством, самым-самым первым. И уже по бокам, получается, у нас в экспозицию работы представлены двух союзов художников. И, по сути дела, выбраны такие вот доминанты карельские. То есть не все работы, понятно, как по максимуму представлены, а то, что имеет, на наш взгляд, отношение к Карелии. Там, рыбы, лес, камни, вода и прочее. Точные копии орудий. И если мы пройдем вот всю экспозицию, то мы замкнем ее вот современной экспозиции Владимира Зорина. Она напоминает кнопки на джойстике, то есть, по сути дела, это современное орудие труда или создание чего. То есть экспозиция замкнулась в чем-то современном. То есть если можно поставить точку над этим, что типа в электронике ничего не развивается, но это не так, мы планируем расширять направление и созданное при помощи электронных средств. Сейчас работаем над карельским образом и хотим их переделать в голограммы, чтобы было бы интересно, то есть сделать новый виток развития. Donc là, à 3 minutes à pied de l'hôtel, on est sur le grand lac qui longe Petrozavodsk. C'est quand même bien de sortir des sentiers battus touristiques classiques, Moscou, Saint-Pétersbourg, Sochi, même si c'est très bien, hein. Ça a quand même une sensation vraiment cool. Là on est dans le nord, petite ville, plutôt développée. Les amis, je peux pas tout filmer parce que j'ai la petite aussi dans les bras, on marche beaucoup. La ville, l'ambiance est surprenante, c'est vraiment très sympa, c'est très vert, il y a des grands espaces, tout est encore plein d'espace pour les enfants, enfin je trouve ça très joli et très agréable. Donc c'est vraiment, après c'est la capitale de la Carélie, donc c'est normal, mais j'aime beaucoup l'atmosphère qui se dégage de cette ville. Je vais regarder après, je sais pas combien il y a d'habitants, le nombre d'habitants de cette ville, mais j'aime bien. Regardez à quoi ça ressemble. Dab, superbe. Plein de gens qui font du sport aussi, comme à Kislovodsk. C'est la Russie. Là, on cherche un petit restaurant, on a envie de manger. Là il est 17 h, on prend notre déjeuner, on s'est arrêté, on se fait une balade dans le centre de Petrozavodsk. On a pris un premier restaurant comme ça, c'est italien mais c'est succulent, je suis choqué. Et regardez le cadre, comme c'est sympa, avec les fleurs. J'ai pris un petit risotto de cèpe, c'est très bon. On se régale, on reprend d'énergie pour continuer la journée et faire encore plus de vidéos. Amis, bonjour, c'est le matin, à côté de l'hôtel, il y a un petit parc d'attractions. Et on va essayer un petit manège pour les sensations dans la chaîne. C'est important d'avoir des sensations. Donc regardez ce qu'on va faire ce matin pour, après le petit déjeuner, pour peut-être vomir. Caméra можно? Спасибо. C'est parti.
Ah putain, ça tourne trop là. Ah, je vais vomir. Ça, c'est important pour bien se réveiller le matin. Ah ouais. Ah ouais. Quelle horreur. Catholic Church, église catholique dans Petrozavodsk. Il n'y a pas que des orthodoxes. Église romaine, romano-catholique. Les amis, donc dernier jour à Petrozavodsk. Très sympa cette petite ville, hein. Donc Petrozavodsk, c'est la capitale de la Carélie. Donc la Carélie, hein, c'est déjà, je pense, aussi grand, voire plus grand que la France. Il y a à peu près 300 000 habitants. Et en fait, dans cette ville, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent. Mais après, pour faire des tours, partir en tour touristique en Carélie. Pour faire des grandes marches, des expéditions. Mais la ville est très propre et très clean, j'aime bien. On mange bien, c'est très fleuri. Regardez, là on est dans le parc, en plein centre. On a passé globalement 2 jours et demi très sympathiques dans cette ville. Ce soir, je suis invité à manger dans un café traditionnel de Carélie, manger des spécialités locales. J'ai hâte de goûter ça. Parce que on mange très bien dans cette région, beaucoup de poissons, beaucoup de goûts différents. Et on va voir ce qu'on va me proposer ce soir à déguster dans ce café de Carélie de Petrozavodsk. Là, c'est là où je vais manger, où je suis invité à manger des spécialités locales en compagnie de Vitali qui va me faire la visite du restaurant. Et en même temps, c'est une boutique de souvenirs. Il faut vraiment venir là parce que c'est assez exceptionnel. C'est juste le design en bois comme ça de Carélie, c'est génial. Pas dire. On rentre dans la boutique. Alors ça c'est le début, donc on arrive, ça c'est le restaurant. Здесь мы сделали на этой площади в некотором роде концентрированную такую Карелию, в которой совместили и кафе с национальной кухней, где многие блюда известные, самые популярные. Небольшое меню абсолютно у нас, но мы это все включили в одно меню, добавили какую-то красоту свою определенную, как мы это видим, и на новый лад вот создали вот это вот меню карельской кухни и представляем людям Карелию в такой миниатюре, в концентрированном виде, но с красивой подачей, со своим авторским вкусом и, соответственно, представляем Карелию, как она есть. Вот. Соответственно, в нашей площади можно выбрать все различные сувениры карельские и также по меню без проблем покушать самые известные бренды карельской кухни. Это у нас идут калитки национальные, карельские пирожки, которые есть как традиционные, есть и необычная авторская подача от шефа. Кроме калиток традиционных пирожков, это суп лохикейта, самый известный карельский сливочный суп, уха на сливках. И различные интерпретации десертов и так далее, все на местной авторской кухне, где мы собираем вот у фермеров различные продукты, все это готовим и предоставляем вот вниманию гостей. Вот, интерьер мы тут разрабатывали достаточно долго, своими силами, делали вот вручную, в основном все из дерева у нас сделано, тут вот руки мы делали, вот зелено, это все корейские материалы, корейское дерево абсолютно. Ну, то есть по максимуму старались все сделать экологично. Мох тоже тут, вот это ягель, это наш корейский мох специальный, такой приятный на ощупь, сохраняет долго вот эту влажность и
так далее. Вот, естественно, и различные вот эти вот бревна, там, столетние и так далее, тоже там искал наш мастер Евгений Чурин, который это все делал. Очень долго искали вот эти ставни, дома, которые уже разрушаются, уже как бы в принципе все гниет. Мы их оттуда как бы забирали, договаривались с владельцами. И вот тут вот дали им вторую жизнь, чуть-чуть подкрасили, буквально чуть-чуть. То есть тут у них осталось все вот это и потертость и так далее. Мы это все намеренно сохранили для того, чтобы как бы человек попадал в атмосферу Карелии. Карелия в глазах туристов и всех людей, приезжающих на гости, это вот какая-то северная земля, где вот чуть-чуть должна быть и старина, и что-то новое, современное, модное. И вот мы это все постарались как-то совместить. Вот, вышло, вот, в принципе, вот так. Вот, отделку также добавили лемех. Это лемех, это корейский. Вот там вот на столбиках, где вот он, вот эти вот. Пойдемте к ним. Тут вот тоже такие капы интересные. Все это как бы очень долго выискивали, ходили буквально это там по всем. Карелия, да? Да, да, конечно. Это дюбуа de Карелии, magnifique. Да, это прям сосна, это называется капа. Вот, то есть такие наросты на дереве. Вот. Скульптуры dans le bois. Это уже, да. И вот в этой капе, соответственно, вот у них всегда очень интересный рисунок. Можно, есть такая береза, карельская береза называется, она с генетическим изменением. У нее очень красивая вот эта фактура. И вот на капах тоже такая выделяется. Очень интересно. А здесь вот у нас, например, вот эта вот деталька, всего их тут больше 4000, тоже все вручную, естественно, соответственно, пилится доска, и потом вручную вот это все стругается, делается. Мы не шкурили, тоже сознательно, то есть много грубого стиля оставили. Это называется лемех. Лемех – это остров Кижи, наша известная самая главная карельская достопримечательность, Преображенская церковь. Сейчас мы ее видим. А вот она прямо там вот висит метеор, и вот это Преображенская церковь. Она отделана вот таким же лемехом. Правда, отделана она 300 лет назад. Вот, мы взяли эту старую вот культуру и здесь вот отложили 4000 лемешков, наделали, повесили. Добавили мха, добавили уже современных каких-то подсветок и так далее. Взяли, например, там дорогие ценные породы дерева под столешницы. Тут же снизу там самые простые дешевые сосны, как бы, которые просто отшкурили от коры. Вот. Какие-то стулья все из Советского Союза, так скажем, да, какие-то на барахолках. Вот. То есть у нас тут смесь абсолютная и натуральности, экологичности, и тут же современности, то есть как-то вот все это вот мы преобразили, все вот такое место тут вот и поставили. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais la déco, elle est vraiment unique. Là, je me suis baladé pas mal dans Petrozavodsk pendant quelques jours. Ça, j'avais encore jamais vu. C'est très authentique, très rustique. C'est juste magnifique ce qu'ils ont fait. Tous les produits de Carélie, le menu, vous avez compris, donc c'est un petit menu mais qui est fait avec des produits de grande qualité de la région, et tous les matériaux aussi qui sont faits ici, c'est vraiment la région, et ils reproduisent dans ce restaurant boutique vraiment l'environnement de la Carélie. Et je vous invite vraiment à venir voir ça parce que c'est vraiment un plongeon dans la Carélie, et je trouve que c'est vraiment très réussi, et j'ai hâte de goûter les plats qu'ils proposent ici. C'est les desserts. Это морожка. Морожка. Magnifique. Ça, c'est le fruit de la région, Maroshka, et ça, ils le reproduisent donc en dessert. Да, десерт. Вот, то есть мы постарались в том числе по десертным. Кстати, Доброго дня. ложечку можно? Да, конечно, так и будет. Скоро мы увидимся. Вот, мы постарались охватить, в том числе и по десертам, добавить национальной тематики. То есть это вот морожка, естественно, Карелия, морожка плотно ассоциируется. Полки магазина там полностью установлены различным вареньем морожками, поэтому это то, что нужно людям. Вот, то есть карельские мастера, вот они делают вот такие вот чашечки, вот из керамики, все это ручная работа. Вот, и в принципе мы используем эту посуду для всего, и для чаепитий, и для подачи блюд, то есть по максимуму. Вот это тоже одна из фишек, да, это морожка. C'est un souvenir тоже. Ну, да, и можно купить в магазине, да, мухоморы. Ça, vous pouvez acheter aussi les tasses comme ça. И концепт очень сильно зашел туристам. То есть все вот, люди приезжают на вокзал, 5 минут ходу
до сюда, и все уже с утра прям заходят, всем очень нравится, можно купить в одном месте и корейскую кухню, и сувениры, и экскурсии также у нас продаются по всем достопримечательностям на автобусе, то есть, ну, грубо говоря, максимально удобный для туриста концепт получился, поэтому и стараемся делать все качественно, соответственно, и хорошие отзывы, и все больше и больше людей в итоге приходит. Merci. Très bon français d'Italie. Alors là, par hasard, je tombe donc sur une employée qui parle un petit peu le français, donc c'est exceptionnel. Anastasia. Anastasie. Ou Anastasia. Anastasia. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le magasin pour mon audience française qui regarde? Alors, je pense que c'est peut-être un peu difficile pour moi. Alors, Pas de problème, on va comprendre. je peux dire que notre magasin est un nouveau. C'est nouveau, d'accord. C'est nouveau et maintenant on travaille beaucoup avec notre gens, avec notre collègues, avec notre touriste. Alors, Parce que là, l'objectif, le concept de cet endroit, c'est de représenter la région oui, dans un endroit, c'est ça? bien sûr. Et vous savez que c'est assez intéressant que nos gens adorent beaucoup manger. Manger. Manger bien et beaucoup. Par exemple, 5 ans, quand il n'y a pas de gens qui savent beaucoup de Petrozavodsk, de Carélie, mais maintenant il y a, si je ne me trompe pas, il y a, nous avons le deuxième place en tourisme et en Russie. Et c'est surtout des Russes, j'imagine. Est-ce qu'il y a un petit peu d'Européens ou d'étrangers qui arrivent jusqu'ici ou pas beaucoup? Maintenant, il n'y a pas beaucoup de personnes étrangères parce que, vous savez... Oui, très bien. Et si on parle par exemple de Finlande, il y a 5 ans, quand beaucoup de Finlandaises a visité notre région. Mais maintenant plus pour le moment. Mais je sais que là, je fais des vidéos et j'ai beaucoup de Français, même d'Européens, qui souhaitent vraiment découvrir la Russie et autre chose que Moscou et Saint-Pétersbourg, qui sont classiques, mais justement des régions comme la Carélie et Petrozavodsk, ça va vachement intéresser. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient votre vidéo en français. Exactement, en France. Et maintenant, il y a un peu de gens en Russie. En Russie, oui. Oui, mais par exemple, pour moi, quand j'ai connu que vous avez visité notre magasin, oui, j'étais très surprise parce que quand j'étais l'étudiante de notre université, je pensais que ce n'est pas possible. Vous avez déjà vu mes vidéos? Oui. Oui. Wow. J'ai trouvé votre YouTube et maintenant il y a c'est en moi quand je vois et je sais super qui vous êtes. Génial, hein. Bon je suis voilà, commence à être connu. Merci beaucoup Anastasie. Merci vous. Un grand merci. Voici le chef du ресторан-кафе. Да, всем здравствуйте. Я тоже здравствуйте. Всем здравствуйте. Как красивая, вау. Очень красиво. Да, я шеф-повар калиточный. На обед мы вам приготовили лохикейта, традиционный карельский суп на основе рыбного бульона, сливок, красной рыбы с добавлением красной икры и лука-порея. Мы вывариваем сильно-сильно концентрированный рыбный бульон, мешаем его со сливками, соотношение где-то 30 на 70, то есть это 30 рыбного бульона, 70 сливок, то есть он довольно жирный суп получается. Все это украшаем луком-пореем, добавляем красную икру, супчик получается вот такой вот. По калиточкам. Здесь вы видите обычный традиционный вариант калиток, это традиционные калитки с картошкой. Готовились они со времен 15-16 века. Мы готовим по своему рецепту, я могу вам его дать, он секретный, я вам его дам. Здесь уже наши авторские калитки. Здесь
представлена калитка с форелью и калитка с олениной. Калитку с форельку мы солим сами. Солим ее с брусникой, карельским бальзамом, соль, сахар. Добавляем творожный сыр, и вот так вот она будет выглядеть. Калитка с олениной. Мы обжариваем оленину, добавляем соус демигляс. Тушим часов 6-7. После чего получается у нас с вами тушенка, соус цезарь. Соус цезарь знаете, да? Да. Я знаю. Соус цезарь, вяленые томаты, каперсы на украшение. В общем, я хочу, чтобы вы попробовали. Les gars, je suis tellement content d'avoir été invité à goûter ces produits-là. Parce que là, j'ai une table, elle est exceptionnelle, quoi. Je vais démarrer par la soupe. Alors attendez, il y a les desserts qui arrivent. Да, а я к вам уже с десертами. Хочу представить наши муссовые пирожные «Морошка». Там в составе морошковый пряный бисквит, морошковое кули, и все это в форме нежного мусса и покрыто белым шоколадом. К нашим десертам мы предлагаем наш карельский чай. Вот, выглядит он вот так вот. Называется «От Китая до Карелии». В чем вся прелесть данного чая? В том, что он собирается для нас, нашими местными травницами. Он идет на основе черного чая, и там есть натуральные травы, такие как лист смородины, лепестки шиповника, ягода малина, брусника и саган-дайля, что добавляет такую классную нотку пикантности, ну и вкуса и пользы для здоровья, конечно. Так что мы желаем вам приятного наслаждения, аппетита, классных впечатлений, и сейчас мы вам еще донесем очень интересный бонус к чаю, и вы посмотрите, что это такое. Спасибо большое. Конечно. Voilà. Il est chaud. Bon là en fait ça arrive, ça ne s'arrête jamais. Oh là là. Chef, please, пожалуйста. Лот номер 2. Карельская кижанка. Что такое кижанка? Кижанка — это лодка. Большая деревянная 9-метровая лодка, которая передвигалась от Киш и по всему Онежскому озеру в принципе. Взяли концепт классического мяса с картошкой. Мясо заменили на оленину, на колбаски из оленины. Картофель заменили на деревенский картофель, который молодой. Маленькую картошку режем пополам, жарим, после чего выпекаем. Все это приправляем огромным слоем моцареллы и запекаем. Ça a l'air incroyable. Avec le fromage fondu. Bon les amis, en plus à travers mes vidéos, hein, vous savez au combien et au comment j'aime manger. Là j'ai une table, c'est juste incroyable. Petra Zaborsk, je mettrai l'adresse en description. S'il vous plaît, venez ici. Parce que si vous voulez manger des produits de qualité, des produits de la région et être dans une ambiance Carélie, c'est ici qu'il faut être. J'aime beaucoup l'accueil, j'aime beaucoup le design et ce qu'ils ont su créer ici. Et maintenant on va goûter les produits. Je vais me servir un petit thé donc local. Je vais goûter déjà le bouillon. Waouh, c'est divin. C'est super bon. Soupe crémeuse avec du petit caviar, avec le saumon. Ça c'est les soupes du coin, donc c'est Carélie et Finlande, ils aiment bien faire ces soupes là crémeuses, traditionnelles. Qu'est-ce que c'est bon. Je me régale, c'est validé ça. Ça j'en ai jamais mangé. J'avais jamais vu ça avant de venir en Carélie. Le biscuit est très bon. Ouh là 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 là. Et la viande avec
Oh, c'est super bon. Là, je vais goûter le thé. Le thé, il est, voilà, c'est pas les thés qu'on achète en sac plastique dans les carrefours ou les casinos. Donc là, maintenant, je passe au kaleka avec du saumon. Il y a une sauce crème en dessous, caviar rouge, quelques baies rouges. Alors là, c'est pommes de terre, mozzarella avec d'autres produits. Le fromage, la biche coulée dessus là. Là, j'ai les papilles en éveil. Oh. C'est vraiment super bon. Et avec un peu de... Bah, c'est du bacon, mais un petit goût fumé avec. De jus, le bouillon à l'intérieur. C'est trop bon. Oh là 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 là. Les amis, je passe au dessert. Alors c'est un dessert qui est fait avec le fruit qui s'appelle maroshka. Maroshka, je sais plus comment on dit en français. Mais c'est un fruit qui est assez rare et difficile à attraper puisque on le trouve dans les marécages, dans les sables mouvants. Donc c'est un fruit de la région. Et là on a un dessert qui est fait avec ça. Donc déjà le design du dessert, c'est ça la maroshka. Et là je vais goûter ça avec une sorte de confiture. Avec une sorte de confiture de maroshka. Oh 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 oh. En goût 10 sur 10. La texture mousseuse avec la petite confiture qui vient s'ajouter avec. Et autour c'est une sorte de pâte aussi. Putain, c'est super bon. Bordel. Ah, c'est frais, c'est... Bon les amis, franchement, je dis pas ça parce que c'est la vidéo, parce que franchement ce serait pas bon, je le montrerai peut-être même pas. Mais là, de 1, tout le personnel est adorable. Vous avez vu, Vitali qui m'a fait découvrir le restaurant, on sent qu'il parle avec le cœur et que c'est un projet qu'ils ont vraiment mené pour vraiment représenter la Carélie. Le personnel, la fille qui parlait français et le chef très sympathique. Donc regardez, je vous mets aussi sur le plan. Manger donc les spécialités russes de Carélie. Venez ici, c'est absolument délicieux. Les amis, je vais faire une dégustation des glaces locales.
Il y a du vent, j'espère que vous m'entendez, ou alors vous m'excuserez. On va commencer donc. Là j'ai une glace algue, une glace aux œufs d'oursin, glace poudre de pierre locale, et là une glace à la crevette. Ok, on va démarrer soft. Donc ça c'est algues. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a le goût d'algues. C'est pas dégoûtant. Ok, ça va. C'est algues. Alors celle-là, un peu plus inquiétant. Œufs d'oursin. Ça c'est les œufs d'oursin. Vraiment les œufs dedans. Ça claque dans la bouche, c'est pas mal. Mais ça j'aime mieux que algues. Algues c'est un peu spécial. Alors ça donne moyennement envie. Je vais manger de la pierre là. Pierre locale. Ah là, même la texture est... C'est mousseux. J'ai l'impression que j'ai mangé le sol. Ouais, c'est comme si tu prends un caillou et tu le manges quoi. Le goût derrière ça va. Étonnant ces produits locaux. Et ça, crevettes. Ah, faut goûter hein. C'est une bonne expérience, faut goûter mais c'est pas vanille ni pistache là. Sympathique là. Sympathique. Ok, ma préférée. Bizarrement, c'est les œufs d'oursin. Œufs d'oursin c'est pas mal. C'est un peu plus sucré. En 2, la pierre. En 3, je mets les algues. Et celle vraiment un peu trop étrange, ça va être la crevette. Mais sinon ça va. Voilà la dégustation les amis. De glace du coin. Ça c'est bon. Allez, tectonique. Show tectonique. Let's make our video. Les amis, c'est tout pour cet épisode. Je m'en vais demain dans les fins fonds de la Carélie, vers la Finlande, dans le nord. On a retrouvé la voiture, on a retrouvé Tommy. On part pour une dizaine d'heures de voiture. Ça va être des routes, on verra, je vais filmer ça. Et on va aller se poser au bord d'un lac. J'ai vraiment hâte de vous montrer. Mais je vous quitte, regardez, avec les images du lac de Petrozavodsk.